Og sa inyong nakita karon nganong matingala mo, nganong daghan kang tao aning dapita. Mao day kani ang adlaw nga sa pag-harvest among bangos nga sa pipila ka bulan nga pagbuhi aning dapita ug aning dagata na harvest ra gyud namo sa karayan sa Ginoo. Bag karon gi-prepare pa namo ang among pamahaw para unya kumbatin rayon og kusgan ang mga tao nga maglihok pag-harvest. Bat karon hinahinayan pog himo ang pan na sudanan sa isda. Sumala sa inyong nakita karon ug maghakot din po sila tubig para kaning gihimo nga pan sudan po din og tubig. Una nakita ninyo ang grabing hakot sa tubig ug pagyabo sa tubig o naro, di ba? Nakita ninyong pan nga may tubig na. Kay mo lagi munang sudlan sa isda nga para diya i-plaster paggikan sa fish cage ug hagbong dayon diya. Kay mo lagi ang atong bayar grabe man ka ready. Napos lagi himo nga atop-atop diya para dili pud mainitan kay maabot sa panahon nga init na ang adlaw, mainitan man sila, madaot po tong isda. So muna gabi gaanam-anam mag-anhi ang mga tao kay mutanaw musaksi sa mga pag-harvest aning bangos nga first time pa lang mahitabo diri sa lungsod sa Kitagom. Kung ikaw nakasulod ka nga video, update sa akong mga video nga i-upload sunod. Mao kayo! Sir! Hoy, daka diya. Tanong! Kite! Gid kayo. Kung nara gilanguyan ni Sir Chi diya sa sulod kay para tan-awon niyang isda. Ug kani ako mang kauban po ready na. So mo nakita na ninyo gibira na ang net para nanay sulod nga isda agoy pagkanindot sa mga bangos nga inyo nakita nga lukso-lukso tuara daghana gyud kayo. Ug sa wala damhan mo nga inani ay day kadaghan ug inani kadagko na ang bangos nga sa ilalom. Kay pagtan-aw na mo pag mulangoy-langoy mi diri sa sulod, gagmay lang taon ang bangos pero nakuha namo karon og nakita ginamo nga pagkadagko namday sa bangos nga among gibuhi sa 4 ka bulan. So muna nakita ninyo og galukso-lukso ng mga bangos og sa uban nga mga kauban ako daghang salamat sa pag-assist o sa mga bipar nga nag-anhi nga masaksihan ang unang harvest sa among fish cage. Mga relax. Hey! Yay! Wala ka diya. Engking ko ni Blin, mubo kayo nga bangos. Namubo. Natulog na ba? Ihid. Usa pa, daghang salamat sa nag-assist o nagtabang aning pag-harvest namo nga first time pa yon. Nakita mo daghang kay bangos. Yeah. Ay kabubeng. Tubig! Kung wala mi gabuhi og bangos aning dapita aning dagata diri sa barangay Matangad, wa mi kabalog kung hinanion man di ay. So nara, nakita ninyo ang pagtimbang ug pag-harvest aning mga bangos nga sa 4 ka bulan namong binahuga ani og pagbantay nga maabtan pag-unos, maabtan pag-ulan, pat karon na ay radyoy naabot sa among pagbantay nga nakita na gyud namo nga naay improvement ang isda. Mo ning nakita ninyo karon, nag-harvest na og kalingaw, then gipangsulod na po nila sa pambot nga walay makina para dili malumos ang makina kung naay tubig nga isulod. Kung naraw, nakita ninyo pagkanindot sa isda og nagkisi-kisi gyud siya nga makita gyud nato nga himsog kay ang bangos nga binuhi diri sa barangay Matangad. First time pa lang gini siya may tabo nga naay fish cage diri sa Gitagom, Misamis Oriental. Mo ni diri ninyo makita sa barangay Matangad lang gyud nga nakita nato og nakita ninyo nga akong gipakita sa inyo karon nga video pagkanindot sa isda nga galukso-lukso kay tungod lagi nga harbiso na sila. Og dako na kong pasalamat sa akong mga kauban nga natimbayayong aning panahona. So kung ikaw nakita ka nga video, daghang salamat nga giabot ka aning dapita. So diri ra tama ng video. Daghang salamat. Amping!